مش بعرفة. بتعرف ما بعض. فرق. أنا ما راح أحضر عيد ميلاد نيفين، أنا عن موقفي. أنت مش شايفها فوق شو قليلة ذوق معي. أنا مالي منافقة. هاي كنا ببيت واحد. ما أنا لو نحن ببيت واحد تحكي لهم الحكي قبل ما تحكي لي إياه. فهموا اللي قالوا إنه نحن ببيت واحد، أنا كنت فهمانته لحد ما وصلت لمرحلة إنه أنا استوعبت إنه نحن مو ببيت واحد. المفروض اللي كان يفهم نحن ببيت واحد هي وأختها مو أنا. احنا بنوصل لنقطة بالنص ونتصالح عادي. أنا ما بدي أتصالح، أنا كان بدي أتصالح، أنا حكيتها فوق، كانت متسطحة على التخت، جيت قاعدة جنبها قلت لها نيفو ما بدنا نتصالح؟ قال أنت فتي بين الأخت وأختها، قلت لها ليش أنا شو هالاتهام القوي الباطل، ليش أنا شو حكيت؟ قال قلتي نيفين شي ودانا شي، قلت له يا لطيف الله الله على الكلمة اللي حكيتها أنا. قلت لها أنا قلت نيفين إلها معزتها ودانا شيء، يعني كل وحدة شيء بحياتي وبقلبي. أكيد أنت مثلا سامي شيء بحياتك أو بقلبك وآدم شيء، صح ولا لا؟ طبعا. فسرتها على كيفها. واليوم كانت أختها عم تبكي وجيت أنا على طلعت وجدان طبعا، ويتش يعني دموع التماسيح اللي كلنا بنعرفها. جيت عم بعمل لها هيك، تجي بتمسكها وبتمشي فيه، خلص بقى قلة ذوق قلة حياة. وتجي لي خلص روحي وقت المحل اللي انا بكون قاعده فيه، روحي عادي بمحل ثاني. والله بتكون قاعده هون انا ما بمشي، ما بقرب وما بدي اقرب، بس انا المحل بدها تيجي يعني تسأل شخصيه شو بدك تقولي يعني. خلص شخصياتكم هي افرضوها على حالكم، توقف قدام المراية وتفرض شخصيتها قدام المراية، ما توقف بوشي. حل عني. روح مشان البيت متوتر. انا جيب لك مي معي؟ لا قعدوا تحت الزيتونة. تحت الزيتونة قعدوا. لا أخاطب خبخاوتهم كمان. أنا بحب الشاب اللي بيغار علي، بس ما بحبه يتحكم فيا يعني. لا أنا ما بحب الغيرة in general. ما بيأثر أنا بحب اعمل اللي الغيرة. بدك اياه. لأنك حتى أنت لو تكون حتى أنت ما بتحكي راح تخليني مل. إيه صراحة بدي يحكي شوي مع آدم، حاسة هيك وحيد كثير. والله طبيعي. إنه أنا حاسة آدم يعني هيك حركني في قلبي. في شيء غلط. يعني هيك كل شيء منيح. ليش اللهم قدرتك أقوى من ضعف. الله. يا عشاق التخفيضات خبر حلو. قولوا له خليه يحسبني على الموت. صاحبي الرأس ما فيناش. هي دي حياتي وسنيني، هي دي قلبي وعين، بس ما عندش ولا قليل عشان اخليك تحبني. اكفيني طفر ودوامي على وشك يمكن يجي الحال، مش يمكن تولع معايا هو خليك على طول السفر. اسمعي هي دي حياتي وسنيني، هي دي قلبي وعين، بس ما
Pauwi na tayo at pasok tayo sa ating. So, good talaga pag abroad ka. Mabilis ka lang napaka-emotional mo. Kasi iba talaga tayo mga Pilipino. Madali tayong masaktan. Dito pa lang muna tayo sa kuan. Sa taas. Silipin na natin yung taas ng loob ko. Bago tayo pumasok doon ay punta tayo sa taas. Punta tayo mag-emote-emote. Kasi lalo ka lang masasaktan pag emote-emote ka. Dapat is matapang. Sinasabi ko sa sarili ko dati na dapat matapang ang iyong kalooban, malakas ang iyong loob. Kaya ngayon is dumating yung time na kailangan mo kausapin ang iyong sarili. Kasi walang ibang makapagpagaling sa iyong sarili, sa iyong kalooban, kundi ikaw lang din kakudkod, yung mismong sarili mo lang din. Kaya minsan, mas maganda nga kausapin mo yung sarili mo. Kapag sumagot, ibig sabihin, nagkakaintindihan at nagkakaunawaan kayo. Ganun ang nangyari sa akin. Bilang isang emotional na tao, ay emotional naman talaga tayo pinanganak kakudkod. Kaya kailangan kausapin natin ang sarili. Kasi walang ibang makakaunawa sa iyo kakudkod kundi ang sarili mo lang din. Dahil yung mga kasamahan mo naman ay meron naman silang iniisip din na pamilya nila sa ibang bansa. Ganun kakudkod. Kaya walang ibang makakaunawa sa iyo kundi ang sarili mo lang din. Kaya ang masabi ko sa sarili ko o sa inyo na hanggat meron kayong pamilyang gustong kumausap sa inyo, ay kausapin nyo. Bigyan nyo ng time na kausapin. Hindi lang din pala lahat ng bagay nakaka-estupida na kausapin, nakaka-estupido ang laging kausap ang pamilya. O kung may pamilya man kayo o wala, o kaibigan, siyempre pamilya, yung kamag-anak o yung pamilya, mga magulang mo, gano'n. Pero ang sa akin sa kakudkod ay walang signal doon sa amin. Walang signal ang probinsya namin kakudkod. Kaya ganun ang nangyari sa atin kakudkod. Kaya minsan kapag ako ay nasa kalungkutan o minsan nasa emosyonal na aspeto ng araw na biglang dumarating na hindi natin in-expect, ay dito ako umakyat kakudkod sa taas. Dito ako nagpapagaling ng aking kalooban. Dahil kahit naman sabihin ko sa mga barkada ko, sa kasama ko, ang aking nararamdaman, ay wala din naman silang pakialam. Merong iba mag-advise lang sila na ganito, ganiri, ganoon. Pero hindi yan sila mag-a-advise talaga ng ikakabuti sa iyo. Mag-a-advise lang yan sila ng ikakapahamak sa iyo. Tama ako. Yun kakudkod. Kaya kanina umuwi tayo kanina kakudkod na nag-i-emote. Kaya buti na lang kakudkod at nakita ko ang itong magandang tanawin kakudkod. Wala naman talagang ibang makakaintindi sa iyo kundi sarili mo lang. Bukod sa Panginoon natin kakudkod. Bukod sa Allah. Kaya andyan siya at andyan ka para itama
at gabayan ka. Itama mo ang sarili mo kung wala kang alam na tao na pwedeng tumama sa iyong kahudkod. Kaya sana sa mga gusto nga pakinggan ang advice ko, sa mga gusto nga i-apply sa kanilang sarili, o merong iba na may ganitong klaseng sitwasyon. Alam ko na meron, pero hindi ko naman alam na meron makinig sa kahudkod, kasi hindi naman tayo ganun kalaki na channel at hindi tayo sikat. Kaya kahudkod, nandito tayo ngayon sa rooftop namin para tingnan ang ating rooftop kahudkod. All the way, napakaganda ng rooftop natin kahudkod, no? Rooftop na view, dahil na pagkaaliwalas, maliwanag ang buong paligid. Kahit na masakit man, kailangan natin labanan ang ating sarili, ang iyong nararamdaman, dahil para din yan sa iyo kahudkod. Wala namang forever sa ganitong klaseng sitwasyon, sa ganitong klaseng feelings. Walang forever sa ganitong pagkakataon na